Welcome to this video learning session. Hari ini kita akan membahas dua hal penting dalam dunia pendidikan anak, viewing from children's interest dan giving meaningful input. Kenapa dua hal ini penting? Karena setiap anak itu unik, mereka punya minat dan kebutuhan belajar yang berbeda. Nah, kalau guru bisa peka dengan hal ini, pembelajaran jadi lebih bermakna, lebih fun, dan hasilnya juga lebih maksimal. Mengapa minat anak sangat penting? Karena minat anak merupakan fondasi pembelajaran yang efektif. They are directly related to classroom materials, methods, techniques, and activities we use. This is essential for making the learning and teaching process work effectively. Ketika kita menyelaraskan pembelajaran dengan minat anak, pembelajaran menjadi lebih menarik dan bermakna bagi mereka. Let's move to part C, viewing from children's interest perspective. There are 4 essential ways to know children's interests. This is a comprehensive approach to understanding what motivates young learners. The first method is observing children's treasures. The strategy is to look at items or objects that most interest the children. Notice what they bring from home. Observe which classroom materials they gravitate toward and pay attention to their favorite toys or possessions. Tips implementasinya, buatlah waktu show and tell. Biarkan anak berbagi barang favorit mereka dan dokumentasikan pola preferensi mereka. Metode kedua adalah survei sederhana melalui kuesioner yang sesuai usia. Buatlah kuesioner sederhana yang cocok untuk usia anak. Gunakan gambar dan simbol untuk anak yang belum bisa membaca. Tanyakan tentang aktivitas favorit, warna, hewan, atau makanan kesukaan mereka. Contoh pertanyaannya, apa permainan favorit kamu? Apa yang membuat kamu senang? Apa yang suka kamu lakukan di rumah? Metode ketiga adalah analisis karya anak. Belajar melalui hasil kerja siswa. Periksa kerja siswa yang terhubung dengan minat mereka. Cari tema berulang dalam gambar, cerita, atau proyek mereka. Analisis aktivitas mana yang menghasilkan karya terbaik mereka. Yang perlu diperhatikan, repeat subject in artwork, topics they choose for creative writing, and projects they spend extra time on. The fourth method is talking and writing box, creating spaces for expression. Provide a special box for children to share their thoughts. Encourage both talking and writing contributions. Regular review of box contents and use insight to inform teaching approaches. Now let's move to part D, giving, supporting, and meaningful input. There are 2 key support strategies we will discuss. The essential foundation is that support for children as young learners is crucial for their learning progress and help build confidence. Strategi pertama adalah scaffolding atau dukungan pembelajaran interaktif. Scaffolding berarti memberikan bantuan saat berinteraksi dalam proses pembelajaran anak. Contoh praktisnya, ketika anak kesulitan memegang pensil dengan tidak benar saat menulis, guru memberikan bimbingan tangan ke tangan. Kemudian secara bertahap mengurangi dukungan seiring anak mengembangkan penggangan yang tepat. Strategi kedua adalah wait time atau menghargai pola respons yang beragam. Mengapa wait time penting? Pembelajar bahasa muda merespon dengan kecepatan yang berbeda-beda. Beberapa siswa menjawab dengan cepat, yang lain butuh waktu lebih lama. Tidak merespons dengan cepat tidak sama dengan ketidakmampuan untuk menjawab. Implementasinya adalah berikan waktu pemrosesan yang cukup, hindari terburu-buru ke siswa berikutnya, berikan petunjuk lembut bila diperlukan, dan hargai gaya berpikir yang berbeda. Now, we will discuss 4 meaningful input strategies. The goal is creating rich learning environments. The following strategies provide meaningful input for children's learning process through various supportive materials and methods.
Strategi pertama adalah papan buletin atau dukungan visual tematik. Implementasinya, buat display yang menampilkan hewan, makanan, minuman berdasarkan pelajaran. Ganti konten sesuai topik terkini, buat display interaktif bila memungkinkan, dan gunakan warna cerah dan gambar yang jelas. Manfaatnya, memberikan referensi visual yang konstan, mendukung retensi kosakata, dan menciptakan lingkungan belajar yang imersif. Strategi kedua adalah membangun skema pembelajaran atau organisasi pengetahuan terstruktur. Implementasinya, buat kerangka berdasarkan konten pelajaran, tunjukkan hubungan antar konsep, gunakan peta pikiran atau web konsep, dan bantu anak melihat gambaran besar. Contohnya, topik hewan sebagai kategori hewan ternak, hewan liar, hewan peliharaan. Hubungkan ke suara habitat atau karakteristik. Strategi ketiga adalah input beragam atau pendekatan pembelajaran multisensori. Ada dua jenis input. Yang pertama, input visual, gambar, bagan, video, demonstrasi, coding warna, perorganisir grafis. Yang kedua ada input auditory berupa lagu, nyanyian, cerita, efek suara, instruksi, verbal, dan penjelasan. The fourth strategy is rich print environment or classroom display management. Implementation or create useful classroom display related to lessons, include student work and achievements, provide the reference materials at child's eye level, and organize materials for easy access. And elements to include are alphabet charts, number lines, classroom rules and procedures, current vocabulary words, and student work celebrations. Now, let's talk about integration or putting it all together. Combining strategies are use interest identification to inform input choices, apply scaffolding and wait time consistently, create rich environments that reflect children's interests, and adjust support based on individual needs. Success indicators are increase in judgment, better participation, improved learning outcomes, and higher confidence levels. Sekarang tips implementasi praktisnya dimulai dengan 1 atau 2 strategi. Amati respons anak, sesuaikan berdasarkan apa yang kamu pelajari dan secara bertahap masuklah lebih banyak pendekatan. Untuk kelanjutannya, mulai kecil dan bangun secara bertahap, libatkan siswa dalam prosesnya, refleksi dan penyesuaian teratur, serta rayakan kesuksesan di sepanjang jalan. You have to remember, understanding children's interests is fundamental to effective teaching. Multiple strategies exist to discover what motivates learners. Meaningful support comes through scaffolding and patience. These environments enhance learning opportunities, and every strategy should be adapted to your specific context. So let's wrap up. Hari ini kita sudah belajar bahwa ada 2 kunci penting dalam pembelajaran anak. Pertama, viewing from children's interests. Always start from what children love, karena minat adalah pintu masuk ke motivasi belajar. Kedua, giving supporting and meaningful input. Guru perlu memberikan scaffolding, wait time, serta lingkungan belajar yang kaya dan bermakna. With these strategies, children will feel supported, excited, and confident in their learning journey. Thank you for watching and see you in the next video.